Hi everyone, in today's video I'm going to show you how to design reinforced concrete two-way slab using Eurocode 2 or Ethiopian standard 2. ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንዴት አድርገን reinforced concrete two-way slab ዲዛይን እንደምናደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ Eurocode 2 እና Ethiopian standard 2 ተጠቅመን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ አይነት እንደመሆናቸው ለማሳየት የሞከርኩት በዩሮኮድ 2 ወይም ደግሞ በኢትዮጵያን ስታንዳርድ 2 ለምን ለዚህ ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል አንድ አይነት ነው። Eurocode 2 ብትጠቀሙና Ethiopian standard 2 ብትጠቀሙ most Ethiopian standard is based on the Eurocode. However, አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ዲፈረንስ ይኖራል ማለት ነው። especially national determined parameters ላይ እና የተለያዩ እንትኖች አሉ። ነገር ግን እዚህ ላይ ግን በዩሮኮድ እና በኢኤስ ዲዛይን ብታረጉት two-way slab is almost the same. Okay? ስለዚህ design the floor plan of reinforced concrete office building shown in figure below. All the solid slab panels carry characteristics permanent action excluding sulfate of floor finish and variable action of 2 kN per meter square and 5 kN per meter square respectively. The overall thickness of the slab is 160 millimeter. Use concrete characteristic strength FCK equals to 30 Newton per millimeter square and steel characteristic yield strength FYK equals to 500 Newton per millimeter square. Nominal cover that satisfies durability, bond and fire requirement C nominal equals to 30 millimeter. Assume diameter of the bar equals to 12 mm. Use unit weight of the concrete as 25 kN per meter cube. Okay, ስለዚህ ጥያቄው ይሄ ይመስላል። እንደምታዩት this is the floor plan of the office building. ስለዚህ slab 1, slab 2, slab 3, slab 4, slab 5 ተሰጥቶናል ማለት ነው። Dimension is given and other parameters also given. Therefore, in this example we are designing two-way slab. Therefore, we have to make sure that all the panels are two-way slab. ስለዚህ እኔ ቼክ አድርጌዋለሁ already I've checked it. If Ly by Lx equal less than or equal to the slab is two-way slab. Therefore, all slab 1, slab 2, slab 3, slab 4, slab 5 are two-way slabs. Okay? ስለዚህ ነገር እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። In this video, we are going to design first slab 1. Okay? Slab 1 መጀመሪያ እንሰራለን. If we understand how to design slab 1, similar procedure for slab 2, slab 3, slab 4, slab 5. Okay? ስለዚህ አንድ ስላብ እንሰራለን። አንድ ስላብ ከሰራን በኋላ ሌላው እናንተ ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ. We can only here summarize it. Okay? ነገር ግን detailed procedure for slab 1 ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው. Okay? Step 1 is calculation of slab thickness. Okay? In this example, slab thickness ተሰጥቷል. Okay? Already given, no? ስለዚህ slab thickness is 160 mm. If it is not given, we have to use preliminary design to calculate slab thickness. Okay? Step 2 is calculation of nominal cover. Nominal cover that satisfies durability and bond requirement can be calculated by referring Ethiopian standard Euronorm 1992 table 4.5. Furthermore, the nominal cover that satisfies fire requirement must be calculated by referring table 5.8 in Euronorm 1992 part 1 of 2. However, in this example, the nominal cover is given. Okay? ስንት ነው? C nominal equals to 30 mm. ባይሰጠን ግን durability, bond እና fire requirement የሚያሟላ ኮድ ሪፈር አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Okay, step 3 is loading and analysis. Okay? Design load. Self-weight of the slab. Slab self-weight equals to thickness of the slab times the unit weight of the concrete. Thickness of the slab equals to 0.16 meter times 25 kilonewton per meter cube. Therefore, this equals to 4 kilonewton per meter square. Okay. Permanent load excluding self weight is given equals to 2 kilonewton per meter square.
total permanent action equals to just adding the slab self weight and permanent load. This equals to 6 kilonewton per meter square. Remember, this is total characteristic permanent action. You have to add here characteristic. Okay. Variable action, which is a live load, equals to 5 kilonewton per meter square. Okay. Now the design load WED equals to 1.35 permanent action or characteristic permanent action plus 1.5 characteristic variable action, which is 5 kilonewton per meter square. Therefore, this equals to 15.6 kilonewton per meter square. Now we have calculated the design load. Therefore, this design load creates moment on the slab. Therefore, we have to calculate the design bending moment that comes from the design load. Therefore, to calculate the bending moment for solid slab, we have to use coefficient method. Okay. In coefficient method, MFX, which means the moment in the shorter direction, equals to beta sub x, which means coefficient beta, times the design load times Lx square. Lx is the shorter span length. The same, the moment in the y direction equals to beta sy times design load times Lx square. Okay. The coefficient beta sx and beta sy are moment coefficient. እነዚህ የምታያቸው ኮኤፊሽንቶች ኦልሬዲ ቴብል ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ይሄ ቴብል ደግሞ ብሪቲሽ ስታንዳርድ 8110 ቴብል 3.14 ሂደን ሪፈር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ therefore let us calculate the moment coefficients for slab 1. slab 1 ያለ moment coefficienትን እንስራ። ምክንያቱም እነዚህ moment coefficienቶች ካገኘን ዲዛይን ሞመንቶች in the shorter and in the longer direction ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። Okay, to read the coefficient beta Sx and beta Sy from the British Standard Table, it is important first to look at our slab 1. Okay, slab 1 in ምን እንደሚመስል ማየት አለብን። Okay, if we redraw here the slab 1, እዚህ ጋር continuous part አለ. Here there is a continuous AA ብዬ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ continuous ነው edge 1 ብዬ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ discontinuous ነው። እዚህ ጋርም ደግሞ discontinuous ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት ስላብ 1 እዚህ አካባቢ continuous ነው፣ እዚህ አካባቢ continuous ነው፣ እዚህ ጋር ግን discontinuous ነው። ስለዚህ ይሄ ስላብ ምን ይሆናል ማለት ነው? two adjacent edges discontinuous. ኦኬ ስለዚህ in the British Standard Table here ይሄ ኮለም type of panel and moment considered ይላል። ስለዚህ ብዙ type of panel አለ እስከ 9 አለ። ኦኬ ስለዚህ interior panel አለ። ለኢንተሪየር panel for example negative moment at continuous አለ፣ positive moment at mid span። ስለዚህ our slab is two adjacent edge is discontinuous። ስለዚህ 1 2 3 4 እዚህ አራተኛው ጋር two adjacent edge discontinuous። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ እዚህ ኮለም ላይ shorter span coefficient አለ beta sx. This value is depending on ly divided by Lx. Okay, let us calculate Ly by Lx for slab 1. Ly is 6 meter, Lx is 5 meter, and therefore the ratio is 1.2. Therefore, is this 1.2 line እንመጣለን? We will take this column and read value from here. Okay, therefore beta Sx negative and positive, which means negative moment at continuous edge and positive moment at mid span. Beta Sx and beta Sx negative and positive equals to 0.063 and 0.047. Okay, ከዚህ እናነባለን። Okay, what's next? Beta Sy. Here, beta Sy is not dependent of Ly divided by Lx. ስለዚህ ብቻውን ነው all values are equal, therefore 0.045 እና 0.034 ይመጣል ማለት ነው። beta Sy negative equals to 0.045, beta Sy positive equals to 0.034. okay, simple. ስለዚህ ይሄ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? we have to calculate the moment. okay, moment
for the shorter direction ይሄ ፎርሙላ አለን for the longer direction ይሄ ፎርሙላ አለን ስለዚህ ኮኤፊሽንቶችንም ሰርተናል therefore msx negative equals to beta sx negative times design load times lx square ስለዚህ ኔጌቲቭ ቫልዩውን ወስደን 0.063 ተክተን የዲዛይን ሎድ ደግሞ 15.6 ነው shorter span length ደግሞ 5 ነው ስለዚህ 24.57 ይመጣል ለአራቱ ሞመንቶች የተለያየ ቫልዩዎች እናገኛለን ማለት ነው okay this is the design moment we have four moments at the shorter direction in the negative and in the positive in the longer direction in the negative and in positive ማለት in the span and in the support ማለት ነው okay negative ማለት support ላይ ነው positive ማለት span ላይ ማለት ነው okay okay step 4 design of main reinforcement for flexure before going directly to the design of reinforcement it is important to calculate the effective depth calculate ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው in this case ሁለት effective depths አሉ አንደኛው dx ነው ሁለተኛው dy ነው እዚህ ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ይሄ lx ከሆነ ቀዩ ያለ ከለር reinforcement in the shorter direction ነው ይሄ ሰማያዊ ያለ ደግሞ ሴክሽን የሚታየን ደግሞ reinforcement in the longer direction ነው ስለዚህ ወደ longer direction reinforcement depth ለመድረስ dy መሄድ አለብን ወደ shorter direction reach ለማድረግ ደግሞ dx መሄድ አለብን ስለዚህ dx equals to thickness of the slab minus nominal cover minus half of the reinforcement in the shorter direction okay ወደ longer direction ስንሄድ depth of the slab minus nominal cover minus half of the reinforcement in the long direction minus full reinforcement in the short direction ደግሞ full distanceን መቀነስ አለብን ማለት ነው ስለዚህ in the dx 124 mm ይመጣል dy ደግሞ 112 mm ይመጣል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ደግሞ ሚኒመም እና ማክሲመም reinforcement area ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው our reinforcement design must be between the minimum and the maximum must not exceed the maximum and must not be less than the minimum ይሄ AS minimum እና AS max ሪፈር የምታደርጉት section 9.2 in Ethiopian standard okay ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ተጠቅመን AS minimum እንሰራለን AS max እንሰራለን ስለዚህ AS minimum ስንት ይመጣል 186.992 mm square over m AS max ደግሞ 6400 mm square per meter ይመጣል ማለት ነው okay okay now let us start design of main reinforcement for the short span at the port okay ለሁሉም መስራት ይቻላል ነገር ግን let us calculate only for at the shorter span at the support okay m support at the shorter span ስንት ነበረ msx negative 24.57 okay therefore we have to calculate mu sd mu sd equals to design moment divided by fcd bd square we know the value of m fcd is the design concrete strength therefore we can calculate fcd using this formula fcd equals to alpha cc times fck divided by factor safety of concrete okay therefore substituting the value fcd equals to 17 megapascal okay fyd equals to fyk over gamma of steel or partial factor of safety for steel therefore fyk 500 ተሰጥቷል fyd ስንት ይመጣል 434.78 megapascal okay simple ነው ነገር ስለዚህ substituting the value of fcd and b is width of the slab and it is 1000 millimeter or 1 meter this is because we are taking 1 meter or 1000 millimeter width strip okay d already በshorter direction እየሰራን ስለሆነ dx ደግሞ ስንት ነው 124 ነው ስለዚህ ይሄን ቫልዩ ተክተን mu sd equals to 0.0934 this must be less than the mu sd limit mu sd limit ስንት ነው 0.2952 therefore
ይሄ አንሷል ማለት ነው። therefore if mu s design or mu sd less than mu sd limit, compression reinforcement is not required. Remember that most of the time in slab we are not going to face double reinforcement, okay, but we have to check it. Okay, next is to calculate z, the parameter z. Formula for z equals to 0.5 d into 1 plus square root of 1 minus 2 mu sd. Okay, እዚህ ጋር sd ጨምሩበት ማለት ነው። Okay, therefore substitute ስናደርግ z equals to 0.9508 d ይመጣል in terms of d ስለሆነ ማለት ነው። This must be less than or equal 0.95 d ማለት ነው። የz value ደግሞ ከዚህ መብለጥ የለበትም። If it is greater than 0.95 d, we have to take this 0.95 d. ስለዚህ in this case በልጧል, it's greater than 0.95 d. ስለዚህ our z valueችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0.95 d ይሆናል ማለት ነው። Okay, finally the formula for area of steel equals to moment divided by FYD, which means the design strength of steel, times the parameter Z. Okay, already we have calculated Z, we have calculated FYD, and we have the value of M. Therefore, ይህን value ስንተካ area of steel equals to 479.48 mm square divided by M ማለት ነው. Okay, therefore if we calculate AS, simply we can calculate spacing. Okay, spacing ደግሞ ስንሰራ formula equals to S equals to AS times B divided by capital AS ማለት ነው። ይሄ smaller AS ነው። ስለዚህ ይሄ small AS ደግሞ ምንድነው? የarea of 1 bar ማለት ነው። የአንድ ባር ኤሪያ ነው። ስለዚህ እየተጠቀምነው ያለነው ደግሞ diameter ባለ 12 ነው። therefore area of 1 reinforcement bar is 3.14, which means pi times d square, d ደግሞ 12 ነው, divided by 4 pi d square ስለሆነ ማለት ነው። therefore pi d square over 4 ስለሆነ area ይሄ ነው, times b divided by as. therefore spacing equals to 235.75 mm ይሆናል ማለት ነው። already ይሄ calculate አድርገን ከሰራን the value of s must be less than or equal the s maximum for slab. የስላብ ደግሞ maximum limit የሆነ spacing አለው። ስለዚህ ያ ደግሞ ስንት መሆን አለበት? 3h less than or equal 400 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያገኘነው spacing ስንት ነው? 235 ነው። ስለዚህ 235.75 mm less than 450 less than 400 ማለት ነው። 3h hአችን ስንት ነው? 160 ነው። ስለዚህ በ3 ተባዙት። ኦኬ እዚህ ጋር የቁጥር ስህተት አለ። ብቻ እንደዛ ነው። less than 400 መሆን አለበት። ኦኬ finally provide pi ባለ 12 at spacing of 225 in the top direction ማለት ነው። ስለዚህ support ላይ ስለሆነ ሞመንታችን reinforcement top መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ for the new spacing የቅድም ያገኘነው 235 ነው። እዚህ ጋር ግን 225 ለሳይት የሚመች ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው። therefore አዲሱ area of steel ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? the provided area of steel AS equals to 503 mm square per meter. okay, the main reinforcement for the short span at the supports we have used this procedure. ይሄ procedure ተጠቅመናል። ለቀሪው ግን for the remaining moments ቴብል መጠቀም አለብን ማለት ነው። ታይም ሴቭ ለማድረግ ደግሜ ይሄን ነገር ማስረት አይተበቅብኝም ማለት ነው። ኦኬ therefore we have to summarize it on a table. ስለዚህ እንደምታዩት ይሄ ቴብል እዚህ ኮለም ላይ ሎኬሽን አለኝ። ሎኬሽኑ ደግሞ ኤጅ ኤኤ ሾርት ሚድ ስፓን ኤጅ 11 እና ሎንግ ሚድ ስፓን። ስለዚህ ሞመንታቸውን እዚህ እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዴፕዞች እናስቀምጣለን። ስለዚህ ሚው ኤስዲ ሊሚት አለ፣ ሚው ኤስዲ አለ፣ ከዛ ዜድም ካልኩሌት እናደርጋለን፣ ኤስ ሪኳየርድ እንሰራለን፣ ከዛ spacing required እንደቀደም ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ also we have to calculate the spacing provided,
therefore finally we have provided the spacing. Okay, እንደምታዩት ይሄ ቅድም we have calculated already for this moment. Therefore the spacing is 5 ባለ 12 512 center to center 225 mm. Okay, ስለዚህ ለቀሪዎችንም ቴብል ተጠቅመን ኤክሴል ላይ እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማስረዳት የምፈልገው ምንድነው ሎኬሽን ስንል ኤጅ ኤኤ ማለት እዚህ አካባቢ ሳፖርት አካባቢ ላይ ያለ ሞመንት ነው ማለት ነው። ሾርት ሚድ ስፓን ስንል ደግሞ እዚህ አካባቢ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ አካባቢ ያለ ሞመንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኤጅ 11 ምን ስንል ደግሞ እዚህ ጋር ያለ ሞመንት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለ ሞመንት ነው። ሎንግ ሚድ ስፓን ስንል ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለ ሞመንት ነው። ሴንተር እዚህ ስፓን ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እነዚህ መሃል ላይ ያሉት ስፓኖች ናቸው። ጫፍ ላይ ያሉት ደግሞ ኤጆች ላይ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ጫፍ ላይ ያለ ኔጌቲቭ ሞመንት ነው። ሴንተር ላይ ያለ ደግሞ ስፓን ላይ ያለ ደግሞ ፖዚቲቭ ሞመንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪኢንፎርስመንት ሁሌ ኤጅ ላይ ምንድነው የሚሆነው ቶፕ ላይ ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ሞመንት ስለሆነ ማለት ነው። እንትን ላይ ደግሞ ስፓን ላይ ደግሞ እታች እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ኦኬ Okay, step 5 is serviceability limit check. Okay, ይሄን ደግሞ serviceability limit check ደግሞ በእኛ ኮድ ኢትዮጵያን ስታንዳርድ ሴክሽን 7.4 ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ እዛ ዝርዝር የሆነ ፎርሙላ ምናምንም አለ ማለት ነው። Okay, the first serviceability limit check is deflection. Okay, percentage of required tension reinforcement rho calculate ማድረግ አለብን። rho equals to AS required divided by B times D. ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን rho ስንት መጣልን 0.0288 ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ ሪፈረንስ ሪኢንፎርስመንት ሬሽዮ ወይም ደግሞ rho ኖት ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ተጠቅመን rho ኖት 0.0055 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ደግሞ for factor for structural system k value ማለት ነው። ስለዚህ ሴክሽን 7.4 ሄዳችሁ ሪፈር ታደርጋላችሁ። ለዚህ ስፔሲፊክ ኤግዛምፕላችን k 1.3 እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ቤዚክ ስፓን ኢፌክቲቭ ዴፕዝ ሬሽዮ ፎርሙላ ነው። ይሄ ፎርሙላ ደግሞ እንደምታዩት ረዘም ያለ ፎርሙላ አለ። very long formula, therefore we have to use this formula if rho is less than rho naught. Okay, rhoአችን እንደምናየው here rho is less than rho naught, therefore we have to use this formula. If rho is greater than rho naught, we have to use another formula which is given in section 7.4. Okay, therefore substituting the values ስትተኩ ሁሉም አለ ፊዚካ ያለ rho naught አለ rho አለ ምንም የሌለ ነገር የለም kም አለ therefore L over D equals to 53.560 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ modification factor for steel area provided. ስለዚህ የስቲል ኤሪያ ሞዲፊኬሽን ፋክተር መስራት አለብን ማለት ነው። therefore AS provided over AS required ነው ይሄ ፋክተር therefore AS provided it 376.99 AS required is 357. ስለዚህ እነዚህ እየወሰድናቸው ያለው ኤሪያ ኦፍ ስቲል በሚድ በስፓን ላይ ያለ ግን በሾርተር ዳይሬክሽን ማለት ነው። ብዙ እንትን ያለው በዛ ያለ ሞመንት ያለው ማለት ነው ገቨርኒንግ ሞመንት ያለው therefore this value must be less than or equal 1.5. ስለዚህ ከዚህ መብለጥ የለበትም ኦሬዲ እሱን ቫልዩ እንወስዳለን። therefore allowable span effective depth ratio equals to 53.56 times 1.053. ይሄ ዋን ምን የሚለው ደግሞ የሞዲፊኬሽን ፎር እንትን ነው ደብል እንትን ከሆነ ነበር ይሄን የምንጠቀመው ነገር ግን እንትን ስለሆነ ኖርማሊ ይሄን ሪኢንፎርስመንት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ኦኬ therefore ይሄ ስንት ይመጣል 56.39 ይመጣል ማለት ነው። actual span effective depth ratio ስንት ነው? L over D actual ማለት ደግሞ LX over D ነው መውሰድ ያለብን። D ደግሞ የሾርተር እንትን depth ነው የምንወስደው therefore LX ስንት ነው 5000 mm ነው dx ደግሞ ስንት ነው 124 ነው therefore this equals to 40.32 ማለት ነው less than LD allowable. ይሄ LD allowable ካልኩሌት ያደረግነው ከዛ ያንሳል therefore the design is safe for deflection. Okay, next serviceability check is cracking. Therefore H must be less than 200 mm. የስላብ ቲክነሳችን ከ2 mm ማለት አለበት። ስለዚህ የኛ 160 mm ነው ስለዚህ ሴፍ ነው። ኦኬ ሜን ባራችን ደግሞ S maximum of the slab must be less than or equal 3H less than or equal 400 ከዚህ ማናስ አለበት ማለት ነው። therefore
የኛ ማክሲመም ባር ስፔሲንጋችን ስንት ነው? 400 ነው። ስለዚህ less than S max slab ነው ማለት ነው። ስለዚህ the design is safe for cracking. Okay. Step 6 is check for shear. Shear check ማድረግ አለብን. Therefore we have to calculate shear force in the slab. ስለዚህ we have to use the table coefficient in the British standard. So like we have used it when we calculate the design moment. Okay, ልክ እንደ moment design ስናደርግ ቅድም የሰራነው British coefficient አሁንም slab ታይፓችን 2 edges discontinuous የሚለው ጋር ሪፈር አድርገን ly by lx 1 point ወስደን እነዚህ ኮኤፊሽንቶች shear coefficient ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። Okay, therefore አንድ ጊዜ shear coefficienቶች ካልኩሌት ካደረግን shear in the x direction በኮንቲኒየስ ዳይሬክሽን ላይ beta vxc ማለት beta vx ኮንቲኒየስ ላይ ያለ ማለት ነው times design load times lx. okay, bvxc ደግሞ ስንት ነው? 0.47 ነው። ስለዚህ ቫልዩ ተክተን 36.6 ይመጣል። similarly ለዲስኮንቲኒየስ ላይ ያለ bx ዳይሬክሽን ለy ዳይሬክሽን ኮንቲኒየስ ላይ ያለ shear ለshear in the y direction ደግሞ በዲስኮንቲኒየስ ጋር ያለ ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን። finally እነዚህ shear in the slab. Those are the design shear in the slab. Okay, therefore what is the maximum? The maximum is 36.66. okay, we have to make sure that this maximum shear is not exceeding the design shear resistance of the slab. Okay, therefore ኮዳችን ተጠቅመን according to Ethiopian code standard ለshear ዲዛይናችን ደግሞ ይሄ ፎርሙላ መጠቀም አለብን ማለት ነው። VRDC equals to 0.12 times K times 100 times rho 1 times FCK the power of 1/3 into a bracket አስገብተን times width of the slab times depth of the slab. okay, therefore እዚህ ጋር K value ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን መስራት አለብን። okay, therefore this K value must be less than or equal to ይሄ መብለጥ የለበትም። ስለዚህ K ቫልዩአችን ስንት ሆነ? 2.27 ነው። ስለዚህ 2 መውሰድ አለብን። okay, FCK given ነው። width of the slab ደግሞ 1000 mm ነው። depth ደግሞ ተሰጥቶናል already. okay, ስለዚህ ሌላ የሚቀረን ማን ነው? row 1 አለ። row 1 ደግሞ AS1 over BD ነው። this must be less than or equal 0.02 ስለዚህ ይሄ 0.039 ይመጣል ከዚህ አንፃር። okay, finally VRDC ስንት ይመጣል? VRDC equals to 67.48. okay, but this VRDC must not less than this V minimum. okay, V minimum ደግሞ አለን ሌላ። okay, V minimum ደግሞ we have to calculate V minimum using this formula. okay, already everything is calculated. K አለን B አለን D አለን። ስለዚህ V minimum ስንት ነው? 67.231 ማለት ነው። therefore VRDC equals to 67.48 greater than design shear which is 36.66. now the slab is safe against shear. ለshear safe ነው ማለት serviceability check አደረግን shearም check. okay, finally this is the summary of the design of all slabs. okay, in this example we have designed only slab 1. okay, this is the moment and this is the spacing provided and this is the area of steel provided. however using similar procedure you have to design slab 1 slab 2 slab 3 slab 4 and slab 5. for me I have calculated the moment and I designed all panels. once after you have designed all the panel, the final procedure is to make detailing. okay, in this video I'm going to show you detailing only in the longer direction. okay, then you will do it by yourself for the shorter direction. okay, reinforcement along the longer direction. therefore we have already designed slab 1. you have seen that. therefore this is the reinforcement in the longer direction for panel 1. for example if we see this reinforcement,
this is phi 12 center to center 375, which means more reinforcement in the longer direction at span. Okay, let us check it. Longer direction means in the y direction, therefore MSY positive in the span. Okay, therefore the spacing is 375. Okay, 375. Okay, next, this reinforcement phi 12 center 275, which means in the longer direction at support. Okay, longer direction MSY negative at support 275. Okay, therefore this is the at the discontinuous part, we have to take a minimum spacing. That's why I provided phi 12 center to center 400 mm. Okay, using similar procedure, you can put the detailing like this. Okay, thank you for watching.